पल्ला को भारी कर लेता है तो तुझे जन्नत अता कर दिया जाएगा। अब वो बंदा कहता है, अरे मौला अब तो मेरे पास कोई नेकी नहीं बचा है, अरे रब्बे कदीर जितना भी नेकियां मैंने किया था सारे के सारे नेकियों को मैंने इस पल्ले में रखा और जितनी बुराइयां थी वो दूसरे पल्ले में है, दोनों पल्ला मेरा बराबर है। अरे मौला एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी अगर मिल जाए तो मेरा पल्ला नेकी वाला भारी पड़ जाएगा और मैं जन्नत में चला तो जाऊंगा, लेकिन वो एक नेकी लाऊं कहां से? अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर देगा, क्या है बंदा ये मजमा देख रहे हो, मैदान महशर का मजमा, जिस मजमे में हर तरह के लोग होंगे, जिस मजमे में जवान से लेकर के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब के सब वहाँ एक उम्र में होंगे। अल्लाह फरमाएगा इसी के बीच में तुम्हारा कोई दोस्त होगा ना, जाओ उससे ले ले एक नेकी। इसी के बीच में कोई तुम्हारा भाई तो होगा, इसी के बीच में कोई तुम्हारा रिश्तेदार तो होगा, इसी के बीच में अगर कोई नहीं तो कम से कम तुम्हारी माँ तो होगी, वो माँ जो तुझे 9 महीने 10 दिन तक अपने शिकम में रख करके पाला पोसा था, वो माँ जो तुझे अपने शिकम का खून पिला करके तुझे पाला पोसा था, वो माँ जो तुझे 2 साल तक दूध पिलाई थी, वो माँ जो तेरे बचपन के सारे नखरे को बर्दाश्त करके तुझे जवान किया था, वो माँ जो तुझे अपने जिगर का टुकड़ा समझती थी, वो माँ जो तुझे जर्रा बराबर भी खरोच आने से माँ की जान निकल जाती थी, वो माँ भी तो इसी मजमे में है ना। जा अपनी माँ से एक नेकी लेकर के आ जा, वो कहेगा तेरा बाप भी तो इसी महफिल में है, जा अपने बाप से एक नेकी लेकर के आ जा। मेरे दोस्तों अजीजों वो बंदा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक वो बंदा अपनी जगह से हिलेगा और दोस्तों के पास रिश्तेदार के पास पहुंचेगा, सबके सब इनकार कर देंगे। क्यों इनकार करेंगे? क्योंकि वहाँ पर सबको अपनी फिक्र लगी रहेगी, वहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा। दोस्त एक तरफ मुंह फेर लेंगे, भाई एक तरफ मुंह फेर लेंगे, माँ के पास पहुँचेगी, माँ के पास पहुँचेगा, बोलेगा अम्मी जान तेरे बेटे के खाते में एक नेकी की कमी है, अरे अम्मी जान एक नेकी अगर तू दे दे तो तेरा बेटा जन्नत में चला जाएगा। माँ भी मुंह फेर लेगी, बाप के पास चला जाएगा, बोलेगा अब्बू जान तुम मेरे खातिर तुमने दिन रात मेहनत किया करता था, अरे अब्बू जान मेरे खातिर तू खून पसीने को बाह वाले से लड़ जाया करता था, अरे अब्बू जान मेरे खातिर तरह तरह के सामान बाजार से खरीद कर लाया करता था, आज मैं जो भी फरमाइश करता मेरी हर फरमाइश को पूरा किया करता था, अरे अब्बू जान आज तुझसे कोई फरमाइश नहीं है, बस तेरा बेटा तुझसे एक नेकी मांगता है, बाप भी मुंह फेर लेगा। मेरे दोस्तों अजीजों जरा कुर्बान जाओ, मुंह फेर लेगा, ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि जब वहाँ पर हर इंसान अपनी फिक्र में लगा रहेगा, न बाप भाई काम आएगा, न रिश्तेदार काम आएंगे, न माँ काम आएगी, न बहन काम आएंगे, न बाप न बेटा, कोई भी काम नहीं आएगा, सबके सब मुंह फेर लेंगे, वहाँ कोई किसी का फिक्र करने वाला नहीं होगा, सबको अपनी फिक्र में लगी रहेगी, सबको अपनी फिक्र लगी रहेगी। अल्लाह फरमाता है कि कोई नहीं दिया, रास्ता देख ले, बंदा रास्ता देख लेता है, जहन्नम की तरफ कदम बढ़ाता है, जहन्नम की तरफ चलने लगता है, और जहन्नम की तरफ चलते चलते एक नेकी की कीमत देखो यहाँ पर कि एक नेकी की कीमत क्या है। मेरे दोस्तों अजीजों एक नेकी की वजह से जन्नत में चला जाता और वही एक नेकी की कमी की वजह से अब जहन्नम में बंदा जा रहा है। अब जहन्नम की तरफ कदम बढ़ाया, रास्ते में एक और बंदा मिल गया जो कि जब वो भी जहन्नम की तरफ जा रहा था, रास्ते में मिल जाता है और कहता है भाई किधर चले? कहा कि मेरे पास एक नेकी कम पड़ गया जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। तो वो कहेगा कि आप क्यों जहन्नम में जा रहे हो? तो कहता है कि भाई तेरे पास एक नेकी की कमी है और मेरे पास एक नेकी के अलावा कुछ भी। दूसरा वाला क्या कहता है? मेरे पास एक नेकी के अलावा और कुछ भी नहीं है और तेरे पास सिर्फ एक नेकी की कमी है, तो ले मेरा ये एक नेकी ले ले, कम से कम तू तो जन्नत में चला जा। वो ये कह करके उसको अपनी एक नेकी दे देता है, क्योंकि वो जानता है मेरे पास सिर्फ एक ही नेकी है, बाकी सब के सब बुराइयां हैं।
میں تو جا نہیں سکتا، لیکن یہ بندہ کم سے کم ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں تو چلا جائے گا، اس کو ایک نیکی دیتا ہے، وہ واپس آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے بندہ تم نے ایک نیکی لے کر کے آ گیا، کہا مولا مجھے ایک نیکی ملا ہے اور میں لے کے آیا ہوں، اللہ اعلان کر دے گا کہ جنت میں چلا جا، جنت کے طرف قدم بڑھائے گا، جیسے ہی جنت کے طرف قدم بڑھاتا ہے بندہ ویسے ہی اللہ فرماتا ہے بندہ رک جا۔ اب بندے کے دل میں پھر ایک کھلبلی پیدا ہو گئی کہ یا اللہ اتنے محنت و مشقت کرنے کے بعد تو ایک نیکی ملی تھی، جنت میں جانے کا حکم ہوا، اب پھر کیوں روکنے کا حکم دے رہا ہے؟ اے اللہ اب پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندہ ذرا یہ تو بتا دے کہ تو جس ایک نیکی کی وجہ سے جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں جا رہا ہے، وہ ایک نیکی دینے والا کون ہے؟ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن پھر بھی بندے سے پوچھتا ہے کہ اے بندہ بتا وہ ایک نیکی دینے والا کون ہے؟ اللہ کے اس بندے نے کہا کہ مولا میں راستے میں ایک بندے سے ملا اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا ہے، تو وہ اپنا ایک نیکی مجھے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے بندہ ذرا یہ بتاؤ یہ جو محفل دیکھ رہے ہو، یہ جو مجمع دیکھ رہے ہو میدان محشر کا، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اب نظر دوڑا کر کے ذرا دیکھو اور فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اس مجمع میں سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے بڑا بادشاہ کون ہے، سب سے بڑا امیر کون ہے، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے مولا اس مجمع میں تجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اے مولا اس مجمع میں تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سب کے سب تو بندہ ہے، تو مولا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ تجھے نیکی دیا، جو بندہ تجھے نیکی دیا جس کے وجہ سے تو جنت میں جا رہا ہے، وہ ایک بندہ ہے، اور بندہ کی یہ سخاوت ہے کہ وہ اپنا نیکی تجھے دے کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے ایک بندہ ہو کر کے۔ تو میں تو مالک و مولا ہوں، کل کائنات کا رب ہوں، اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں اتنا بڑا سخی ہوں، تو جب ایک بندہ ہو کر کے تجھ سے سخاوت کر رہا ہے تو میں اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کیوں نہ سخاوت کروں؟ اے بندہ جس نے تجھے وہ نیکی دیا تھا نا، جا اسے لے کر کے آ اور ساتھ میں اسے بھی جنت میں لے کے چلا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو عزیزو ایک نیکی کی قیمت دیکھو یہاں پر،